अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल क़ुर्रा ऑफिशियल। आज का हमारा लेसन सूरह क़लम की आयत नंबर 24 यानी 24 से लेकर आयत नंबर 33 यानी 33 तक हम इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे और आप हज़रात को सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी हम नई वीडियो या नया सबक अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर्दिन क़ादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बअ्ज़ुहुम अला बअ्ज़िन यतलावमून क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। एक मरतबा फिर इन आयात की मैं तिलावत करूँगा। आप हजरात ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी किसी जगह पे भी कोई मिस्टेक होगी तो पेंसिल आपके हाथ में होगी, आप अंडरलाइन कर लेंगे उस वर्ड को और बार बार सुनने के बाद उस वर्ड को आप ठीक कर पाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर्दिन क़ादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बअ्ज़ुहुम अला बअ्ज़िन यतलावमून क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून।
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا لیسن جس کو آپ حضرات نے سیکھا۔ آپ حضرات روزانہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کو لیسن سکھایا جاتا ہے اس کی آپ پریکٹس کیا کریں، مشق کیا کریں اس کی بار بار۔ جتنا زیادہ دفعہ آپ اپنے سبق کو، اپنے لیسن کو پڑھیں گے یا پڑھنے کے بعد کسی کو سنائیں گے تو اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا، اور آپ قرآن مجید بہت جلد سیکھ جائیں گے تجوید و قرات کے ساتھ۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، صرف سن لینے سے بھی آپ ثواب سے خالی نہیں ہیں، ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جو ہمارا مین ایم ہے، مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان ہمارا بھائی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔